Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Saya senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda dalam pelajaran bahasa Jerman, Deutsch für euch. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos, ya. Saya ingin koreksi sedikit ya, di sini ada tulisan yang salah. Selalu ada yang salah dari sekian banyak. Seharusnya S-nya ini ada setelah T, Deutsch für euch, ya. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos, ya. Kita sudah berada di Abschnitt 9, Abschnitt 9, pelajaran nomor 7, video nomor 47. Jadi pelajaran kali ini hanya berisi latihan-latihan, ya, dari apa yang telah kita pelajari mengenai preteritum dan latihan mengenai apa yang pernah kita pelajari sejak bab 1, ya. Jadi kita akan mengulang sedikit, ya, agar Anda bisa senantiasa bisa ingat mengenai apa yang pernah kita pelajari di bab-bab sebelumnya. Mungkin kita akan mulai dengan latihan dari bab pertama, ya, hanya bentuk latihan tapi tidak membahas secara detail. Untuk mengingatkan kembali apa yang pernah kita pelajari, apa yang pernah kita bahas, ya. Selamat datang saya ucapkan kepada Anda yang baru saja menemukan channel ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda dan saya berharap Anda senang mengikutinya. Selanjutnya kita mulai saja dengan latihan-latihan. Kita mulai dengan melihat bacaan ini. Di sini ada tulisan Übungen, ya, di Übungen der Taschendieb. Jadi kita kembali membahas mengenai pencuri yang pernah kita bahas teksnya di bab-bab sebelumnya, yaitu mengenai Kaufman yang salah sangka terhadap seorang yang dia temui atau dia sempat bertabrakan di jalan dalam kota, ya. Kita lihat bacaannya sambil kita menjawab beberapa pertanyaan isi dari teks ini. Jadi ein Kaufmann machte einmal eine Reise. Jadi seorang saudagar sedang melakukan perjalanan bisnis, ya. Er stieg in einer kleinen Stadt aus, ya. Dia turun dari kereta yang ditumpanginya di sebuah kota kecil, ya. Denn er wollte dort seinen Freund treffen, karena dia di sana ingin bertemu dengan temannya. Treffen, bertemu, denn karena er wollte, dia ingin bertemu dengan temannya, atau dia ingin menemui temannya di sana. In einem Hotel mietete er ein Zimmer. Di sebuah hotel dia menyewa sebuah kamar. In einem Hotel, di sebuah hotel, mietete, dia menyewa, dia ein Zimmer, sebuah kamar, und ging dann in die Wohnung des Freundes, ya. Dan dari sana dia pergi ke tempat tinggal temannya, ya, des Freundes. Wo stieg der Kaufmann aus? Ya, kita akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai isi teks tersebut, ya, atau isi paragraf-paragraf tersebut. Dengan melihat pertanyaan ini tentunya kita akan belajar membuat kalimat-kalimat, ya. Seperti ini, wo stieg der Kaufmann aus, ya. Aussteigen, der Kaufmann stieg aus, ya. Ini ada pertanyaan wo, di mana sang saudagar itu turun dari kereta yang dia tumpangi. Maka jawabannya kalau kita lihat di sini, er stieg in einer kleinen Stadt aus, ya. Maka jawabannya menjadi der Kaufmann stieg in einer kleinen Stadt aus, ya. Kemudian di pertanyaan kedua, wen wollte er dort treffen? Siapa yang ingin dia temui di sana? Wen wollte er dort treffen? Wen ini adalah bentuk objek akusatif, ya, karena ini menanyakan tentang siapa yang dia temui, wen, ya. Kalau siapa infinitif, where. Kalau siapa datif, ada wem, ya. Jadi seperti itu. Wen wollte er dort treffen? Ya, siapa yang ingin dia temui di sana? Er wollte dort seinen Freund treffen. Ya, jawabannya adalah
Er wollte dort seinen Freund treffen. Dia ingin bertemu atau menemui temannya di sana. Pertanyaan selanjutnya, wohnte er bei seinem Freund? Apakah? Ini adalah sebuah kalimat tanya. Kalimat nominatifnya adalah er wohnte bei seinem Freund. Tapi pertanyaannya, dia membuat untuk menjadi sebuah kalimat tanya, maka kata kerjanya ditaruh di paling depan, menjadi wohnte er bei seinem Freund? Apakah dia tinggal bersama temannya? Kalau kita lihat di sini, in einem Hotel mietete er ein Zimmer und ging dann in die Wohnung des Freundes. Maka jawabannya adalah nein, er wohnte in einem Hotel. Tidak, dia tinggal di sebuah hotel. Wo mietete er ein Zimmer? Wo mietete er ein Zimmer? Di mana dia menyewa sebuah kamar? Maka kalau kita lihat dari bacaan ini, maka kita bisa melihat in einem Hotel mietete er ein Zimmer. Jadi jawabannya adalah er mietete ein Zimmer in einem Hotel. Dia menyewa sebuah kamar di sebuah hotel. Wohin ging er dann? Wohin ging er dann? Ya. Kemana dia kemudian pergi? Kita baca di kalimat selanjutnya. Ging dann in die Wohnung des Freundes. Dia kemudian pergi ke tempat tinggal temannya. Maka jawabannya nomor 5 adalah ging in die Wohnung des Freundes. Ya. Oke, selanjutnya kita pindah ke paragraf berikutnya. Saya bacakan. Die Freunde saßen lange zusammen und erzählten. Spät in der Nacht ging der Kaufmann in sein Hotel zurück. Die Straßen der Stadt waren sehr dunkel und er konnte nur schwer seinen Weg finden. Niemand war auf der Straße. Plötzlich hörte er Schritte. Ein Mann kam eilig um die Ecke einer Seitenstraße und stieß mit dem Kaufmann zusammen. Der Mann sagte eine Entschuldigung und eilte weiter. Ya. Kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Wann ging er in sein Hotel zurück? Kapan dia kembali ke hotel? Wann? Kapan? Zurückgehen, kembali, er in sein Hotel. Kapan dia kembali ke hotelnya? Kalau kita lihat ini, Freunde saßen lange zusammen und erzählten, spät in der Nacht ging der Kaufmann in sein Hotel zurück. Jadi spät in der Nacht ging der Kaufmann in sein Hotel zurück, maka jawabannya adalah er ging spät in sein Hotel zurück. Wie waren die Straßen der Stadt? Ja, wie waren die Straßen der Stadt? Bagaimana situasi jalan waren di Straße der Stadt? Bagaimana situasi jalan-jalan kota? Kalau kita lihat di sini, die Straßen der Stadt waren sehr dunkel. Maka jawabannya, die Straßen der Stadt waren sehr dunkel. Waren viele Leute auf der Straße? Waren viele Leute auf der Straße? Maka kalau kita lihat di sini, niemand war auf der Straße. Apakah banyak orang ada di jalan? Maka kalau kita lihat, niemand war auf der Straße. Niemand war auf der Straße. Was hörte er plötzlich? Kita lihat dari plötzlich hörte er Schritte. Maka jawabannya nomor 9. Er hörte plötzlich Schritte. Apa yang dia dengar tiba-tiba? Apa hörte er mendengar? Plötzlich tiba-tiba. Kalau kita baca di sini, plötzlich hörte er Schritte. Er hörte plötzlich Schritte. Dia tiba-tiba mendengar suara kaki-kaki, langkah-langkah, suara langkah-langkah. Woher kam ein Mann? Dari mana datang seseorang? Ein Mann kam eilig um die Ecke einer Seitenstraße. Di sini tidak dijelaskan dari mana datangnya. Woher kam ein Mann?
Saya tidak menemukan jawaban dari mana datang orang itu. Cuma di sini dikatakan ein Mann kam eilig die Ecke einer Straße. Ya. Jadi saya membuat ini menjadi jawabannya karena sebenarnya jawaban yang tepat di sini tidak ada keterangannya. Maka seharusnya mungkin saya bisa membuat jawabannya menjadi ein Mann kam von der anderen Straße, von einer anderen Straße. Mungkin seseorang datang dari sebuah jalan yang lain. Maka karena tidak ada penjelasan begitu, maka saya taruh ini ein Mann kam eilig die Ecke einer Seitenstraße. Mungkin seperti itu yang diinginkan oleh yang membuat pertanyaan ini. Der Mann kam die Ecke einer Seitenstraße. Was passierte dann? Apa yang kemudian terjadi? Apa passierte? Terjadi. Kemudian, apa yang kemudian terjadi? Kita lihat. Stieß mit dem Kaufmann zusammen. Ein Mann stieß mit dem Kaufmann zusammen. Maka jawabannya, sie stießen sich miteinander zusammen. Kedua orang itu mereka saling bertabrakan. Sie stießen sich miteinander zusammen. Kita lihat paragraf selanjutnya.